तीन चार अहम खबरें हैं, उस पर बात कर लेते हैं नाज़रीन। एक तो पाक अफ़गान मामला जो है वो कहां तक पहुंचा, वो उस पर बात करेंगे। फिर पीटीआई के मामलात और सुहेल अफरीदी की क्या मुलाकात हुई और उन्होंने फिर क्या कहा, ये हम आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा पीआईए का जहाज़ जो अचानक कराची में लैंडिंग की गई जबकि वो जद्दा जा रहा था, इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, सबसे पहले पाक अफ़गान जो जंग है उसके बारे में मामलात पर बात करते हैं कि नाज़रीन अब हालात क्या हैं। तो नाज़रीन, आपको पता है कि 2 मराहल में गुफ्तगू हुई मगर वो कामयाब नहीं रही। अब तीसरे मरहले में जो गुफ्तगू होनी है मगर अब ये तय किया गया है कि जो सीज फायर है वो जारी रखा जाएगा, मॉनिटरिंग जारी है। और फिर तीसरे मरहले में जो गुफ्तगू होगी और इधर से जो हमारी अफवाज और हमारे पाकिस्तान की जानब से जो मौक़िफ़ है वो बड़ा क्लियर है कि वहाँ से जो दहशत गर्दी होती है उसे रोका जाए। तो नाज़रीन, ये तीसरे मरहले में जो भी गुफ्तगू होगी ये आइंदा पता चलेगा। बहरहाल ये है कि अब मॉनिटरिंग जो है वो भी जारी है और दूसरा सीज फायर वो भी जारी है। और अब आइंदा आने वाले दिनों में जो तीसरे दौर में गुफ्तगू होगी फिर पता चलेगा कि कहाँ तक बात पहुँचती है और क्या हालात होते हैं नाज़रीन। तो उसके अलावा नाज़रीन, अब आ जाते हैं कि पीआईए का जो जहाज़ है उसकी हंगामी जो लैंडिंग हुई नाज़रीन, उसके असल हक़ाइक़ जो है वो क्या हैं। लाहौर से जद्दा जाने वाला अचानक कराची कैसे लैंडिंग हुई। तो नाज़रीन, ना कोई परिंदा जो है वो टकराया है, ना कोई ऐसी खराबी पेश आई है। और वो जो हंगामी लैंडिंग हुई है वो बताया जा रहा है कि तकरीबन जो 34,000 फुट की बुलंदी पर जहाज था, तो उसकी जो विंड स्क्रीन है उसमें क्रैक आने की वजह से जो है एहतियाती तौर पर जो है वो कराची में लैंडिंग की गई है। तो ये ताज़ा तरीन पीआईए के हवाले से नाज़रीन खबर थी जो हमने आपको आगाह किया। और इसके बाद अब आ जाते हैं कि पीटीआई के हालात। और नाज़रीन, आपको पता है कि जो 27वीं आइनी तरमीम है उसमें जो पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बरकरार हैं। बैरिस्टर गौहर उन्होंने बताया कि अभी तक हमें कोई भी प्रपोज़ल कोई भी जो है वो सामने नहीं आया कि क्या वो उसमें क्या क्या तरामीम होंगी क्या नहीं। वो सारा कुछ जब सामने हमारे आएगा तो ड्राफ्ट जो है वो सामने आएगा तो फिर पता चलेगा कि क्या उसमें तरामीम है, फिर उस पर हम बात करेंगे। और उस ताहाल हमारे तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो जारी हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, रहेंगे जब तक खुलकर जो भी तय किया जाएगा वो सामने जब तक नहीं आता। तो उसके अलावा नाज़रीन, जिस दिन से सुहेल अफरीदी ने हलफ उठाया उस दिन से लेकर अब तक सुहेल अफरीदी की ये कोशिश रही है कि वो मुलाकात करे इमरान खान से। और वो हर बार जो मुलाकात का दिन होता है वो मुलाकात के दिन पर ज़रूर पहुंचते हैं। उसके अलावा जो भी आईनी रास्ते हैं वो भी वो अख्तियार किए हुए हैं। ये उन्हीं ने सारा कुछ कहा जो मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर उन्होंने आज भी इसी तरह की स्पीच करते हुए जो अडयाला जेल के सामने सहाफ़ियों ने पूछे गए सवालात के जवाब दिए। और उन्होंने कहा कि मैं तमाम आईनी रास्ते जो हैं वो मुलाकात के लिए अख्तियार कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि आप जो है वो इस्लामाबाद पर चढ़ाई करते हैं, चढ़ दौड़ते हैं। तो मैं पहले ये सारे रास्ते जो हैं वो आईनी तौर पर अख्तियार कर रहा हूँ। मैंने जो है वो
سارے راستے اختیار کرنے کے بعد جو ہے کوئی بھی فیصلہ کیا جائے گا۔ تو پھر وہاں جو سوالات پوچھے گئے ناظرین، تو وہاں بڑے کچھ تلخ جوابات بھی سہیل افریدی نے دیے ہیں، اور اس میں کچھ یہ جو خیبر پختونخوا میں آپریشن دہشت گردوں کے خلاف جاری ہے، آپ کو پتہ ہے کہ شروع سے ہی پی ٹی آئی کے تحفظات وہاں جو ہے وہ کولیکٹرل ڈیمیج کے جو واقعات ہوتے ہیں اس پر ان کے تحفظات ہیں۔ تو وہاں جب یہ کوئی سوالات کیے گئے تو اس میں ایک بڑا ہی تلخ جواب، بڑا ہی سخت جواب، اور انہوں نے کہا دیتے تو اوپر سے ہم پر فائرنگ کرتے ہیں۔ وہ نظارے ہم دیکھ چکے ہیں، ہم اپنی مسجد شہید دیکھ چکے ہیں، ہم جو ہے اپنے گھر اجڑے ہوئے دیکھ چکے ہیں، ہم نے اپنی عورتوں کو جو ہے ننگے سر، ہماری عورتیں قبائلی عورتوں کے بارے میں آپ پوچھیں، ان کا سر کا بال جو ہے وہ اپنا بھائی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، وہ ننگے پاؤں جو ہے سڑکوں پر پھر رہی تھی جب ان کو گھروں سے نکالا گیا۔ وہ چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ ہماری مسجدوں میں یہ سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ کتے باندھتے تھے، جب ہم جاتے تھے ہم کہتے تھے کہ یہ مسجد کی توہین ہے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ کتے اور آپ جو ہے یہ ایک ہی بات ہے۔ مطلب اس کے بعد بھی آپ ہماری ظرف دیکھیں، ہمارا دل دیکھیں کہ ہم نے کتنا بڑا دل کیا ہوا ہے، ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ فوج بھی ہماری، ملک بھی ہمارا۔ کہ سیکورٹی فورسز جو ہے وہ وہاں جو ہے وہ مسجدوں میں کتے باندھے جاتے تھے۔ ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ وہاں کتے مسجد میں باندھے جاتے تھے، تو ہم جب کہتے تھے کہ یہ جو ہے یہ کتے جو باندھے جا رہے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے، تو وہ کہتے تھے کہ آپ اور کتے برابر ہیں۔ تو یہ اس طرح کی بات بھی کی گئی، اور یہ کون سی سیکورٹی فورسز تھیں اور کون یہ کہتا تھا، یہ جو ہے یہ معاملات ہم آپ پر چھوڑتے ہیں کہ یہ کیا معاملات ہیں، کہ یہ جو کوئی سابقہ ادوار میں کب کی بات ہے، کون سی اور کس وقت کی یہ بات ہے، اور اب اس موقع پر انہوں نے یہ بات کی ہے۔ تو ناظرین، دونوں طرف سے حالات یہ ہیں کہ حکومت ملاقات نہیں کرا رہی، اور اس پر حکومت کا کیا وجوہات ہیں، وہ کیا گین کرنا چاہتی ہے، کیا حاصل کرنا چاہتی ہے، جبکہ یہ کشیدگی بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب سہیل افریدی کی طرف سے بھی بڑے ہی سخت قسم کے جو جوابات اور تلخی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ تو یہ تازہ ترین اپڈیٹ ہے ناظرین، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمیں دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، اور پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔